আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজ যে রাগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রাগ পুরিয়া ধানেশ্রী। এই রাগ পূর্বী ঠাটের অন্তর্গত। এই রাগে রে এবং ধা দুটি স্বর কোমল এবং তীব্র মা ব্যবহৃত হয়, আর বাকি সব স্বর শুদ্ধ স্বর। এই রাগের জাতি হচ্ছে সম্পূর্ণ জাতি, বাদী পা এবং সমবাদী হচ্ছে রে। এই রাগটি গাওয়ার সময় হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রির প্রথম প্রহর। আমরা এটাকে সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ হিসাবে চিনি। সন্ধিপ্রকাশ রাগটা একটু বলতে হয়। সন্ধিপ্রকাশ রাগ হচ্ছে দিন এবং রাত্রির মিলনস্থল। এই সময়টাকে বলা হয় সন্ধিকাল। যাই হোক, যেহেতু ওই সময়ে এই রাগটি গাওয়া হয়, তাই এই রাগটিকে সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। ইহা পূর্বী অঙ্গের রাগ। এই রাগটি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগের প্রকৃতি হচ্ছে গম্ভীর। এই রাগের ন্যাস্বর হচ্ছে সা, গা এবং পা। এবার প্রথমে আরোহ, অবরোহ, পকর, তারপর খেয়ালটি পরিবেশন করব। আর এই খেয়ালের বন্দিশটি পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের লিখা একখানি বন্দিশ। নিরে গা মা পা ধা পা নি সা রে নি ধা পা মা গা মা রে গা রে সা নি রে গা মা পা ধা পা মা গা মা রে গা দা মা গা রে সা। এই রাগে রে স্বরটি অন্য স্বর থেকে একটু দুর্বল থাকবে। এই বন্দিশটির সাথে যে তালটি বাজছে সেটি হচ্ছে ত্রিতাল, 16 মাত্রা। এই 16 মাত্রার 9 মাত্রা থেকে এই স্থায়ী অংশটি উঠেছে এবং অন্তরাও 9 মাত্রা থেকে উঠেছে। তাহলে শুরু করছি এবার। না তিন তিন তা তে দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা না তিন তিন তা তে দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা ধা দিন দিন ধা। পাইলিয়া ঝানকার পাইলিয়া ঝানকার জানানা জানানা বাজে যা
मग मदनी मदनी रे सा पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझत नाही पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझत नाही सासनंद मोरी देगी गरी पायलिया जनकारो मोरी पायलिया जनकारो मोरी पायलिया जनकारो पायलिया जनकारो मोरी पायलिया निरे गम पम दप मग मरे गग रे सा पायलिया पायलिया मदनी रे सनी दप मग मरे गग रे सा पायलिया पायलिया मेरे सनी दप मप मग मरे गग रे सा पायलिया पायलिया जनकारो गग रे मम ग पप मग दप नि नि द सा द नि रे रे सा गग रे स नि रे स नि दप मप मग मरे गग रे स नि रे सा गग रे स नि रे सा गग रे स नि रे सा पायलिया जनकारो गग रे मम ग पप मग दप नि नि द सा द नि रे रे सा गग रे स नि रे स नि दप मप मग मरे गग रे स नि रे सा गग रे स नि रे सा गग रे स नि रे सा पायलिया जनकारो मोरी गम मग पप मप गम मग द द प द गम मग नि नि ध नि गम मग स स नि स नि नि द प द द प म प प मग प म द प नि नि द प म द म रे गग रे स नि रे सा पायलिया जनकारो गम मग पप मप गम मग द द प द गम मग नि नि ध नि गम मग स स नि नि द प द द प म प प मग प म द प नि नि द प मग म रे गग रे स नि रे सा पायलिया जनकारो पायलिया जनकारो पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझाऊं सनि द प मग मरे मग मद नि रे सा पिया समझाऊं सनि द प मग मरे मग मद नि रे सा पिया समझाऊं निरे नि ध प म प मग मद नि रे सा पिया समझाऊं निरे नि ध प म प मग मद नि रे सा पिया समझाऊं निरे गग रे स नि ध प म प नि सा पिया समझाऊं निरे गग रे स नि ध प म प नि सा पिया समझाऊं समझत नाही रे नि ध प म प मग मरे गग रे स नि रे ग म प म द प म द नि रे सा पिया समझाऊं समझत नाही निरे नि ध प म प मग मरे गग रे स नि रे ग म प म द प म द नि रे सा पिया समझाऊं समझत नाही सा रे
নি রে সা পিয়া সমঝাऊं समझत नाही सा रे रे सा नी सा सा नी धा नी रे धा पा धा ला पा मा पा पा मा गा मा गा मा गा मा गा गा रे धा नी रे रे गा गा मा मा पा मा धा नी रे सा मा धा नी रे सा मा धा नी रे सा पिया समझाऊं समझत नाही पिया समझाऊं समझत नाही सासन नंद मोरी देवी जारी पाय लिया जनकारों रे पाय लिया जनकारों रे पाय लिया 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 जन 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 पाय लिया 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 আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি এই রাগটি শিখতে তোমাদের অনেক সহজ হবে। তাই মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে দিলাম। তো যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবে, এই আশা রেখে আজ এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।